Hi everyone, so welcome back. Now we're going to continue our chapter 5 bab 5 tentang tamadun awal dunia. About what? Tentang topik 5.2 perbandingan sumbangan tamadun awal part 2. 最后一个了 Okay, 最后一个 sorry. Last time in the previous video you all already learned 你们学了这个sorry again sorry 1、2、3、4、5个aspek dalam tamadun. And then today we're going to learn these 3 teknologi binaan, bangunan dan kemudahan. In the previous topic 你们学了这个 pemerintahan dan pentadbiran and kegiatan ekonomi. So we're going to focus these 3 lo, okay? Okay. Dalam teknologi aspek limen, tamadun Mesopotamia telah mengajar kita, teach us 教了我们怎么样做 tali air, which mean 他们correct 那个 tanah and then 做 longkang and let the water from the river flow into their city ataupun into their field, alright? And then mereka juga telah mereka cipta like reka bentuk lah, 这样子你们写那个 reka bentuk kak, berasaskan gangsa, ciptaan sawu dan juga pajak. And then they love to use sistem nombor berasaskan 60. Pick for example, they divide membagikan masa kepada 60 minit dan membahagikan bulatan kepada 360 darjah, like you learn in the mathematics. So 1 hour equal to 60 minutes. So 1 minute equal to 60 seconds. And then the full circle is 360 degree, like that. And they can divide it into smaller fraction, okay? Dan juga mereka mencipta formula geometri, bulatan dan juga segitiga. Formula, 那个 formula 你们在那个 mathematics 学那个 formula geometry, circle and triangle, alright? So you should be thankful And then they also create a calendar with 12 months. And then mereka mencipta emas, but I don't think that they really did manage to create gold, because if they did already manage to create gold and teach the mankind how to create a gold, you can expect that almost this world is shining, but I don't think so. Or maybe the document about the formula to create the gold is missing, okay, hilang, 不见了, okay. So we don't really know, okay. And then mencipta kertas dari pokok papyrus tree okay, papyrus tree. Dan juga dalam masyarakat Sumer, the first and original masyarakat people dalam tamadun Mesopotamia, masyarakat Sumer, they already create cuneiform, tulisan, roda, medicine, medical, perubatan, astronomi dan juga matematik. Okay, so if you do not know what is astronomy, so astronomy ialah mereka that observe the movement of the star or the movement of the sky, like planet, something like that. Okay, astronomy. Now we go to tamadun Mesir Purba. So Mesir Purba telah meningkat dari segi kemajuan matematik dan juga geometri. That's why they managed to build the Pyramid of Giza, okay? Dan juga mereka mahir expert dalam perubatan, language, bahasa, seni bina dan juga astronomi. Dan juga mereka telah membina terusan dan pengairan. So they managed to calculate that in 1 year have 365 days in 1 year in the calendar. Dan mencipta kertas daripada papirus. So in Mesopotamia papirus, ini pun papirus juga. Dan mereka mencipta dakwat hitam and tulisan hieroglif, right? Hieroglif. So tamadun Mesir Purba dikatakan merupakan Tiika civilization or the earliest civilization to write and keep a records, okay?
Okay, menyimpan dan menulis rekod. Mereka juga menulis teks agama dan dokumen penting Taman Sheila hantar dokumen kena ke religion the Bible 这样子. Okay, and then dalam tamadun Indus, kota dibina mengikut grid yang tepat. So this is a very important one lah that we inherit now because to build building 要做 building 家务这样子 in organized punya susunan. Okay, very organized, right? Dan wujud sistem perparitan dan pembentungan 365 hari dalam kalender tahunan, mencipta kertas, mencapai kebolehan mengukur panjang dan masa dengan tepat. So tamadun Indus is very special lah, sebab mereka telah mencapai mengukur panjang dan masa dengan tepat pada waktu itu. Of course, the other civilization also reach, but in your book, he mentioned that in this tamadun Indus they achieved this one, okay? Dan juga merupakan masyarakat terawal mencipta sistem sukat berat to measure weight. Okay, 你们那个体重 okay, 体重 dan juga sukatan, and then mencipta tembaga dan gangsa serta timah, and then mempunyai bandar Mohenjo-daro sebagai bukti pencapaian yang terancang dan sistematik. Right? So, dalam tamadun Huanghe pula, they create silk, menghasilkan sutra, mencipta peralatan pada besi. The first civilization, kononlah, the first civilization yang mencipta wang shilling, okay? Coin, right? Coin made from gold, silver, and copper. And then, peningkatan pengangkutan jalan dan terusan, 他们也是做 kompas magnetic the kompas, okay? Dan juga mencipta tulisan daripada lukisan, okay? Daripada lukisan. And then mencipta alat pertanian daripada kayu dan besi. Alright. So let's go to kesenian dan kesusastraan. So kesenian dan kesusastraan, mereka telah mencipta cuneiform, menukil puisi, dan menciptakan patung to remember their leader, okay? And then mengukir pada batu untuk mencatat peristiwa yang berlaku, like Enuma Elish, alright, Enuma Elish. And then dalam Mesir purba pula, tulisan ialah hieroglyph, and they like to paint on their wall and the cemetery and temples, right? And then tamadun Indus mempunyai tulisan they call as pictograph, dan menghasil ukiran geometri dan motif alam. Motif alam is like nature, okay, nature. Pada balang is like on your vase, okay, flower vase, like that, okay. And then menghasilkan kerja logam daripada gangsa, tembaga, and batu permata, like diamond, maybe lah, don't know. Never saw that one before. And then menghasilkan patung logam dan batu. And dalam tamadun Huanghe also have the same tulisan like tamadun Indus, yaitu pictograph, menghasilkan puisi yang romantik. So Chinese people is very romantic one, okay? 很 romantic的这个 Chinese people, China people. And lirik diolah dalam pelbagai bentuk tradisi lirik, so they like to sing. And then menghasilkan tembikar and melukis pada tembikar, right? And then dalam pembinaan bangunan dan kemudahan, tamadun Mesopotamia telah membina zigurat, taman gantung Babylon. Dalam Mesir purba ada piramid, Sphinx dan tempat ibadat. Dalam tamadun Indus ada kolam mandi besar, sistem grid yang tepat, jelapang, sistem pipe dan pembentungan, dewan perhimpunan. And last one, tamadun Huanghe, just a little monument lah, very few. And then mempunyai bandar yang pertama pada zaman dinasti Shang, and have palace, okay, istana dan tempat ibadat in the middle of their city. Alright, so I think that's all. Thank you. Bye bye.